Nah hinaholongan hurian itu hatta jalot tama barita nauli sen hatana di bata di parminggot tadi bagasa tikyo nalani ta para di maro hatta jumur mahita martangian. Dameni de batana sumurung sen saluhut naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Sumo bahodo haminuaing madok mauliate ali jahu bade bata ama anak dohotor di porbadia. Disude denggan di basam nasomar paso hotani nasai totong manotong hupakil lahok kami pai hutihut ngulunami. Sidok mauliate mahami salah saluhut nai jalatung takas manang di bagasa tikyon naing begion nami seorang mangatoi doh mamakuling hami alani nunga mangara di roha dohot pikiran nami bae marsaringar hatam tu si pareon nami jalaton dimima pargugui ho kami lau mangulahon asaho bartulomoni roham pakulingi mahami mananginangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Sian hatani debata natau hanguluata barita nauli di parminggot di bagasa tikyon jala otama sian Matius bidupitu mamuhai sian ayat sada tolhas rodi ayat 10 sada Matius bidupitu ayat sada sahatu ayat 10 sada tatangihon ma songonon tar surat disi unang hamu manguhumuhumi asa unang hona uhum hamu ai panguhum munaido si uhum ponoton tu hamu parsuhatom munaido si suhat tonoton tu hamu ahama pola pabereng-berengom silbak di mata ni dongami ia nasatiang na di matami dang di attoiho tung patut ma dohonom tu dongami ua upat majolo silbaki sian matami hape nasatiang do di matami ho pangasih jumolo ma upat tiangi sian matami dumpei asa pikirammu manang beha pangupakmu di silbak na di mata ni dongammi unang leho kamu arta nabadiai tuaka jurangga jala unang ma danggur kamu mutiha muna tujolo niaka babi sotung diloti doho pakna laos humusor ma noroso hamu pangido hamu ma sai na lehonon na do tu hamu lului hamu ma sai na jupangan do hamu tuktuhi hamu ma sai na ukapon na do di hamu ai sai na majalo do nasa na mangido sai na jupanga do na mangalului sai na ukapon do di na manutuhi ai ise sian hamu jolma na mangalehon batu tu anak na molo idah di pangido manang na olo mangalehon ulok molo deke di pangido gari hamu akka parjahat ubain uboto mangalehon basa-basa na denggan tu anak komuna lam amamuna na di banua gijangima solehonon na arta na denggan di namangido tu ibana ido sahatna salom hurian itu hatta damang dainang haanggi na pinaribot oras ma dihita salhutna di pangatoyon doho pamakulingon ni debata nunga marsaringar na hujahahon hatana di Matius bidupitu ayat sada sahatu ayat 10 sada di mingguta sadarion minggu rogate namar lapata doi berdoa manang tangian laos di paubu do guar ni mingguta minggu rogate tuo jahan namadok pangido ma sai nalehonon nado pangido ma sai nalehonon nado ido ojahanna totu ajakan asa di bagasan haolo kita di bagasan haringgasok kita mangido tu hatai tangiang do dalam asa tarulio patut do di minggu tangiang manang minggu rogate tangiang do dalam asa tarulio jaladidok pangido ma sai nalehonon nado marhite tangiang ido hita mangido tu hatta marhite tangiang ido hita boi makatai dohot tu hatta
Marhite tangyang ido di bagasat tangyang ido hita boy makarohon harorota madepakku ni bana atikpe di banua gijang atikpe na sokkal jalan abadia tu hatai atikpe dang taida tu hatai jonok rap dohot hita alai marhite tangyang boy hita makatai dohot ibana boy hita pajuppa dohot ibana boy hita mangido tu ibana boy hita madok mauliate tu ibana boy hita mamuji-muji pasangapon ibana alani sotung masohoto martangiang sotung lebaroham martangiang tangiang dodalan na asa taruliho idop banda didok jugulhon ma tangiang nah hinaholongan daman dainang nama syaholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai saluhut na siya bagasang ngulut taon ahana masa di bagasang ngulut taon jala songod dia pe ngulut taon patol hasommu may di bagasat tangian tu adopan di debata jala botoma didok di bagasat tikyo halak namangido majalo doi alani ditoru tanganmu laho mangido ay halak na majalo totu ikut ditoru do tangan di bagasat toru ni roha maho di bagasa kaporsiaw maho di bagasa pos ni roha maho di bagasan hauduhom maho mangido si pangido ommi tu debata di bagasa toru ni roha maho mamuji pasangap goar ni debata di bagasan haporsiaw maho mangidohon saluhuk nai tu adopan ni debata majadi mai diho amin ido pangajarion di Yesus di jamitata di bagasa tikyon di hatiha na ginawaran na jamitaton termasuk jamita di dulu ay molo di persagina di hatahod Jesus jamitaw deng tongom may di hatiha di dulu molo di dok Matius mulai sa Matius 5 sa hatu Matius 7 di baritahod Jesus barita akka panuturion taringo tu ngolu na praktis ya manang pola kehidupan nyaka si huton Kristus si songo dia do marpangalaho di ngolu di harajaon ni dia bata diaka si huton Yesus si dilehon pola dilehon hal-hal na praktis manang ngolu na ikon di papatar pabua dohot pataridahon si huton Kristus si hita ido natabere ngate jala ido natakas molo tasigati luhut na isini barita na pinasahat ni Yesus di pangajarion na di hatiha di duluk manang naigonaran na khotbah di bukit takasma jamita taon hobar tusik jamita di duluk siap bidu bituon naing berengot tak kadamang dohot dainang pangatoyon dohot pamakulingon ni Yesus parjulu didok Yesus si hanguluhonoton ni akka si huton ibana na majalo dohot na manangihon pangajarion na iban-ibana pangajarion natakas madok pabua ikon paholangota akka nasay maguhumuhumi. Jadi iko pangalaho honon ni halak si huton ibano ido banna didok unang hamu maguhum uhumi ido na parjulu ate unang hamu maguhumuhumi inna Jesus tuaka si huton ibana tuaka na toropi dijulu ni akka si senne songoni dohot dijulu ni akka si boto surat dohot akka halak parise takas do pangajarion iman na pinasahat ni Yesus ada pengajaran iman yang mengatakan unang hamu manguhumuhumi mulu manguhumuhumi na marlapatan berarti unang sait holan na mamereng-mereng kesalahan unang sai holan na mangitip-itip haurangan unang pajong-jong dirim sai holan na menilai halak yakka hagalion na apalagi dohok tujuan dohok motif lau pailahon lau pajepolhon, lau madabuhon, lau paurakon. Ini. Hobar tu si didok Yesus dipaingot
Bohama bahenotta menghumumi halak sementara di bagasa dirita. Guk akka hahurangan. Ido banda didok. Bohama bahenom madok dohok mamereng silbak nadong di mata ni dongamu sementara dalahop di simalolongmu adong nasa tiang. Apa silbak kate? Otik doi songo pangholan pangotoman ni doi bekas pangotoman. Apa nasa tiang ni nasopol di bagasan mata ni ba. Napaingot to doi pabua naso talup hita say holan na mamerengi manigati akka hahurangan ni dongan. Molo hahurangan ni dongan ni sesongon na mamereng hutu ate. Soi nama memekna, soi nama bunina aleko sesigatan. Saya mamereng akka hahurangan ni akka dongan. Molo holani do ulotta bohama pardongan oktate. Pasti hasesega do ujungna. Ido banedo Jesus tung so mungkin dohita boy mamerengi do tikos. Makana hati-hati ninda Jesus ate. Suhat-suhat nabi nemunelos ido suhat tonoton tuhamuna nin. Alani ido ikut takas jolo pasiding jo tiang na adong na di matami na di simalolong mi baru pe boy dohonomu mangupat silbak na di simalolong ni dongan minin. Bereskan dulu dirimu, periksa dulu, markat sajoho ngata lupau say holam mamerengnya ka dongaku. Di beko akka penilaian, di beko akka ukuran, tu akka dongan me asa haru dapot hagalion na hahurangan na. Boha molo tu au hojo moloi di hona hotu dirin. Na pasti dohot dohotong. Mungkin lobi unggudang hasalatta. Mungkin Jepang ubal garo akka orang harta. Dang pola menigati song na menigati hutate. Nal dui nasatiyang. Ido banna dido Jesus asatung takas tapaholang ma nasai mbanguhumuhumi halak do mamora hitamanut tu sedih hamuron nate paling dona tinakko nai paling dona diemor nai paling dona korupsi ih ninna hita hape nak taboto songod dia akka usaha na asing na pinajong-jong na holan na taberengi do tabay penilaian ido banna dido Jesus di Yohanes 7 ayat 24 ate penilayot taon penghakimata holan na dari deido hape dido Jesus molo hita manguhumi ikut di bagasan hasil tongan ikut di bagasan hati goran ikut di bagasan keadilan ini ikut takasi au hojo tu dirim baru bebere gaka dongan boha molo tu au di baesong ini molo penilaian akan ahurang sisongonido tabay di bagasan nguluta Jesus madok pangas sido hita orang munafik molo mamerek kalak malo mamerek kita daw najujutan hita numaingon nate di partikiano umalo hita utadda hita di diri ni halak daripada menada dirita uboto hita pardosaun ni halak hagalion ni halak hahurangan na daripada tu dirita ini Bapak Ibu saudaraku jalan na paling hebat nuai ngate marhitehon akamet soson juk tabay nakasi songoni manusai ngulu ni jolma seherahita naung bedia seherahita naung setong HP justru seolah-olah ala naung julu hita mangulah ni gabe taboto ate itu na jujutan dabot alania kada mangdo dai nang pangas si dozol ma molo sai holan mani hai halak molo sai holan na mamerek hasalan ni zolma sementara dia tidak pernah bercermin mamereng tu dirina mangauhon menyadari dirinya dengan segala kelemahannya engkau orang munafik kata Yesus ini terutama kepada orang Parisi dan juga ahli-ahli Taurat akasi boto surati namalo holan nanaing pajepol hokalak holan na peilah hokalak saya mengitip doho saya mangonggok akka haurangan di jolma
So si Paula badia jala seolah-olah na sidama na taluk jong dia dopan ni debata. HP di do Jesus akasi songoni hati-hati. Molo sai holan na mereng silbak di mata ni dongan. Bohama bahenota mamereng silbak na pasti dang tikos beni. Pola cara standar natabay ni dang tikos. Patut do di do Jesus ikut di bagasan hasil tongan do hatan debata. Padohani bukan berarti kita tidak bisa menegur orang dalam kekurangannya atau dalam kesalahannya. Justru kita harus hadir menegur orang dalam kesalahan, tapi dengan firman Tuhan, dengan keadilan. Nomor lapatan doi dang lau pailahon, alai lau mangalehon, pengampunan, lahu pajong jokon, holong. Bohama lau padinggaton doh paulilihong guluna, ido dipangido tuh hita. Jala ido si hanguluhonoton niaka namian di harajaun ni debata. Nama jalo pangajarion nasian tuhatta. Napaduahon didok asa takas berhikmat. Malo hita marnida doh mamiakon di bagasang ngulu taon unang adong nama gopo jala unang adong salah sasaran diakka parbarita naulioni idup banedok dipaingot unang lehok kamu arta nabadiai tuaka jurangga jala unang madang kurhok kamu mutihamu na tujolo niakka babi sotung dilok-loti ido hopakna laos pemusor ma naroso hamu hati-hati berhikmalah sotung marisuang hina arga hina uli hina sokal ni barita nauli takas jolo sulu jolo sigati asa denggapar piakna dohot hasahatan nanin sotung gak belas kita musai diago sotung di sarok sok kita te asa pengajarian di Yesus tung takas paingotok kita dengan jolo pareso lau mangulahon holongi lau mamaritahon barita nauli tung takas jolo dengan step by step ya takas jolo langkah demi langkah sa jolo songonodo jolo takas juta daumu jala boto jo songodir di bana majaloi molo diargaho do nani lehomi ya molo di hari koto do nani lehomi molo pas do cocok nani lehomi didok baru be patu pota iro bana di huton di padohani pangajarian ni Yesus di bagian na mangihut pangido hamu ma saya na lehonon na do tuhamu lului hamu ma saya na jupangat do hamu tutuhi hamu ma saya na ukapon na do di hamu takas do ya kedamang do dena diajar ho Jesus siad duluhi asa olohita mangalului olohita manutuhi olohita mangido itu benar dimulai nanti pangido hamu ma mintalah meminta itu sama dengan berdoa ate mangido berarti martangiang berdoa kepada Allah meminta kepada Tuhan nomor lapatan do ya kedamang doh dena nang pe naung didok hatan itu hatta so dipangi dohamu pe nunga hulean so dijalo hamu pe nunga hu paradis sudedin alai rikot ikon pangi do ota asa tapapatar hina arga hina rikot ni di bagasang nguluta so tunggabe tapar miami sokon nedokne sotung gabe taluk luti sotung gabe percuma dohot ablong di bagasang mulut tak argadui akasi lehon-lehon ni Tuhani alani molo pe iko pangido otta asa boto otta do hagaliot tado haurangata jala tak sadari pabua debatado datuk mangalehon akan arikoti di bagasang mulut tak tarleon debatado salu nananta pangidoi hinorhon ni hagugo do wasona
laos lehonon dari hinorhon ni holong ni rohana. Asa molo di ijujui dipangido hita asa ikon olo hita mangido martangian boto otama hina argani na tapatupe arga honotama na nilehon ni tuhatai. Carilah lului hamu manin. Papatar hodoi bahwa kita harus bekerja. Dan bui mangido holan naso ade. Holan namar lopitangan, solan namar tangyang soni ale dang diulahon. Ido ban dilo ulahot tangyangmu tanyakon ulaumu. Ulahot tangyangmu tanyakon ulaumu. Maka carilah berarti bekerja keraslah. Dan malau gabi berpangku tangga kita. Ati pedok ganuk namangido macalo do. Macalo sungguh dia. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kesehatan. Bahkan ngadi piakon ibanai aka rezeki, aka berkat dot aka solusi. Wahita lau majalahi, wahita lau makarikotoni. Bekerja keras. Ido dipanggil Tuhani tuhita. Napa tuluhon didok ketoklah. Maka bagimu akan dibukakan. Tutuhima sainap kapon nado. Berusahalah terus. Udang masohot. Patut dua tiak kedamang doh dainang. Naso jadi marna motok kita. Lahu mangido tutu hatai. Lahu martangian tua dopan itu debata. Jugulhon ma tangiani. Jalaboto ma nang pesongoni didok tuhatai tu hita ikon atusatta do pabuwa tuhatai takas do mara sini roha jala mangalehon akan narikoti di bagasang muluta idon na banda didok pabuwa naing berengotta di bagasa pos di roha hita namangidoi ai say nama jalo do nasa namangido say na jupangat do nas namangalului say na kapon na do di namanutuhi takasma di bagasan haulon di bagasan hauduhon di bagasan kapor syau kita pos rohat tadi si ido bana dido Jesus di pangajarion na namangihut ai isi siya kamu jolma na mangalehon batu tu anak na molo iddah dipangido manang naso olo mangalehon manang na olo mangalehon ulok molo dek dipangido Tuhan mau memperlihatkan segala kebutuhan kita tersedia baginya dan dia mau dengan penuh kepedulian dan kasih jalatung takas dibotodo aha nata harikoto yang kita butuhkan. Narikoti dihita neng takasi jalo taholan sen ibana sampai-sampai dia katakan Bapak Ibu saku asa harupos rohatta gari hamu jol mana jahati diboto hamu mangalehon basa-basa tu yanak komuna lam amamuna na dibanwagi jangima artana denggani pasahaton nadon. Dia yang maha tahu. Dia yang memiliki segalanya. Amamuna na dibanua gejangi. Gari hamu jol maparjahati. Artinya Bapak Ibu saku ini asaharupos dorohatta. Lalu kita kenal diri kita. Ini hanya mau membedakan antara kita dengan Tuhan dalam hal menyatakan cinta kasih kita kepada anak kita. Molo tiana kota segala kebutuhannya pasti kita penuhi. Maka roti ate datang gabe batu lianotta. Dekke datang gabe ulu pasahatotta. Artinya ini hal yang dibutuhkan ya, kebutuhan yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki, yang harus diterima oleh seorang anak. Dang salah mangalean natorasna. Dang sodilean.
Lam amamuna mah ini mau membedakan jolma na gali, jolma na adong hahurangan na pe, jolma na adong dosai pe, diboto mangalian na duminggan kenakon na. Jala tarlehos sado. Lama amamuna na di banua gijangi, sikok do di bana, dangolo habis artana pasangaton na tuhita, sudena tapangidoi adong tipak di jolona. Jala molo di bagasan hauduho ita mangidoi, datung soleanon na. Ay gari hamu, nahurangan do hamuna, dak sudia dong di hamuna. Alai anggo kebutuhan dana komuna, iko dilew kamuna dodok tikos. Lam tuhatai, om maridok Jesus, asa haru, tahari koton, asa haru, pos rohatta, asa haru, porsea hita, natar lehot debatadoi, saluhna. Asal ma, uduk rohang, toruk rohang, so naurok nakinani, iko ditoru do tangan ni namangi doate. Di bagasa pos di roha hita. Jala argahon saluhna sileo-leo di debata di bagasang ngulu. Dang holan si panganoni, dang holan aka kerinduan do aka kenginatai nabutar leo di debata. Nau marga siani di pasahat do pakokoponna tu hita. Songon ama naulo makokopi anakonna lubi siani debata. Di seahod do dirina roy bana di bagasan Kristus papatarhon holong ni rohana ngulu nasa diri mudar nasa diri dilehon lahu manugu hita asa dapotan haluaun dohot hangudua kita dakolan nariko di ngulu ta di tanah on di parade alai doho hangudua salilingna di bagasan Yesus Kristus si takas doi di parade atau pangido matutu hatai. Unak kulang ngulu na di portibion, di pangido huate, akan nariko di bagasang ngulu, kudoh mangulu, nasaling liling, tua hama di omoho, portibion, anggo mago do di muna. Jala tarleo Tuhan do saluhna. Ngulu nuai, doh ngulu saliling liling na, di bagasan Kristus si, arani, martangiang mahu, lopi tangami, pos roham, argahos leo-leo ni Tuhani, paholang ma, panghumuhumoni, siap bagasang ngulung. Paluas matuhani pajongjong paruhuman ay ibana do hati gora do hasip tongan jala tung takas may jala otta di bagasan nguluta amin.